ସ୍ୱାମୀକେ ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପଛେ ପଛେ ଦୌଡୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ମୋହନୀ ବୋଲିକରି ନା ଶୁଣିଛ? କିଛି ନାହିଁ, ମୋହନୀ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେନ୍ ମୋହନୀ ବନାସୁଁ ଲୋକେ ଫସାବା ଲାଗେ ସେଟା ସବୁ ମାୟା ନିଜର ମନଟା ଏକା ମୋହନୀ। ନିଜର ମନ ନେଇ ଥିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କାହାର ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାୟା ବଢେ ପାଣି আর স্বয়ং ব্রহ্মা নেই পারলে জানি ଯିଏ କି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଦିନେ ସ୍ତ୍ରୀର ମାୟାକେ ସେ ଜାଣି ନେଇପାରେ। ଯିଏ କି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ନାରଦ ଦେବର୍ଷି ମହାଯୋଗୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପଛରେ ଧାଇଁଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ମାନବ ଲୋକ କିଏ ପଛରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ମାୟା ବହୁତ। ସଂସାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଜାତି ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ମା ଲୋକ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାୟା ବଢେ ପାଣି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ନେଇ ପାରିଲେ ଜାଣିଦେଲେ କି ମଣିଷ ଖ୍ୟାର ମଣିଷକୁ କିଏ ପଚାରୁଛି? ମନ ମୋହନୀ ଠାରୁ ମୋହନୀ ନାହିଁ ନବନି। ବୁଝିପାରୁଛ? হে মন জপুথা তুই রাতি দিনরে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ এমন ভজতা কি হরি নাম রে হরে কৃষ্ণ হরে নাম এমন কথা কি রাতি দিন রে রাধে কৃষ্ণ কপিলে পাইবু অতরা ভগতি কপিলে পাইবু অতরা সম্পত্তি রে অতরা সম্পত্তি রে অতরা এতে তেন দণ্ডে কালো তমরে হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাধে 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 কথা রাতি দিন রে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ নামে কি রস অছি পান কলা লোক সিনা জানিছি আগ হরিনাম যে কি সংসার রে সার হরিনামକୁ ধরি ভবু উদ্ধার ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନନି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ। ଆଜି ଆମର ଜାମଗା ତମକୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ପିଲା? तुमको एंता लागुछ? मते तो गोया फुटपुनी लागुछे कि तुमको एंता केंता लागुछ? बोले केंता एंता लागुछे समस्ते नो नोटा पिनिछन सजे बजे हे करे आइसन बसी हां फेरे केला होय होय नहीं सके हेबे होय गो आज हमर कर्ता घरे तांकर छुआर काना कले की हां एको क्या कि काना कले आगो एको बेंजारेन दंड नृत्य के डाकिसन बोले आज सब बेले हमर बेंजारेन दंड नृत्य रे पुराण शास्त्र कथा हमें आलोचना करना बोले शास्त्र रे कवि प्रमाण देले केउठारे होई थाए नाम संकीर्तन्य सी जागा को कहंती जे गोलक वृंदावन सकाल पुआतो की गां का जामगा बोली के तुमने कहबो ई गां के नहीं ई गां के आज वृंदावन बोली के हां ए ननी ई गां के वृंदावन चलो मन होए हमर बाप दादी पुरखानो हमर गां के जामगा बोली तो काना है वृंदावन बोली करे लिखि दबा के तो 1 मिनट भी नहीं लागे मु हां तोर आधार कार्ड बदलबा जमी पता बदलबा वोट खेते जिनिस बदला तक नहेला कथा माने
ସବୁଦିନ ଲାଗି ଗାଁଟା ବୃନ୍ଦାବନ ନାଇଁ ହୁଏ ହଁ ଯେତେ ବେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ପାଇବା ପୁରାଣ ଚାଲୁଥିବା ଗାଁଠି ସେତେ ବେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗାଁଟା ବୃନ୍ଦାବନ ହେଇଥିବା କି ବାଗ ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କାହିଁକି ଜାଣିଛ ହଁ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ গোবিন্দ 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 দুর্গ লুচি মকরন্দ মকরন্দ পান করি তরিলে রতনারি রতনারি কপয়ারে তব খাউ নিরতরে তম নিরন্তর খাউ কৃষ্ণ বলি শিব দাও কৃষ্ণ বলি দাও শিব মতে উধর রাধা ভব রাধে আচ্ছা ভাগবতরে জগন্নাথ দাস কহিলে ঋতু ন ঋতু খাও পিতা জানো ন জানো পঢ় গীতা আমার হিন্দু ধর্মরে ସବୁଠାରୁ বড় পুরাণ ହେଲା ଭାଗବତମ ଭାଗବତ कहला ଖାओ ପିତା ଗାओ ଗୀତା ଗୀତା ତମକୁ ଭଲ नहीं लागले भी ପିତା ଶାଗ ସପ୍ତାହକେ ଥରେ ଖାଏ ବୋଲି ନନି ହ ଆଉ ଗାଓ ଗୀତା ସବୁଠାରୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଯେନ୍ତା ବଜାରରୁ ଖେଳନାଟେ ଘିଣି ଆନମା ବୋଲେ ଖେଳନାରେ ଗୋଟେ ପେପର ଦେଇଥିବା ଆଉ ସେ ପେପର ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯେ ଖେଳନାକେ କେନ୍ତା କରି ବ୍ୟବହାର କରମା ଠିକ ସେନ୍ତା ଭାଗବତ ମଣିଷ କେନ୍ତା କରି ବ୍ୟବହାର କରିବାର କଥା ଠିକ ସେନ୍ତା ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁ କରି ଭାଗବତ କେତେଟା ଶୁଣିଛ ତୁମେ କେତେଟା ଭାଗବତ ଗୋଟେ ଶୁଣିଛୁ ଏନ୍ତା ତୁମେ ଭାଗବତ ଜାଣିଛ କେନ୍ତା ଭାଗବତ ଗୁଟେ ନେଇ ଫେରିବନି କେନ୍ତା ଭାଗବତ ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦୁଇଟା ହଁ କେନ୍ତା କୁ ଗୁଟେ ହେଲା ଭାଗବତ ଆର ଗୁଟେ ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ବି ଅଛି ହଁ କେନ୍ତା ହେଲା ଇ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କେନ୍ତା ହେଲା ଭାଗବତ କେନ୍ତା ହେଲା ଶୁଣବ ହଁ ହଁ ଆହେ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜ୍ଞାଦନ ଦେଇ କରିବନ ଭାଗବତ କଥା ଏତ କର হে শ্রবণ আহে শুণ শুণ সুজ্ঞাদন দেই করিবন ভাগবত কথা এত কর হে শ্রবণ আগ হরিবংশ কথা দেহু কর্ণরে শুনিব অশেষ পাতক তার দহন হইব বন্ধ্যা হইছিলে ননি পুত্র জন্ম হেব ভাগবত কথা কর্ণরে শুনিলে হরিবংশ কথা কর্ণরে শুনিলে দুঃখ হইব তুম খণ্ডন মোর কথাকে মন দেই
କଥା କର ଶ୍ରବଣ କଥାକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ମା ଭଉଣୀ ଦାଦା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ। हेमंत कटा नाम दादा 20 टंका प्रदान कले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल श्री श्री राधा कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की, ग्रामवासी समस्त मंगल हो। हरि बोल। समस्त दया करी शांति श्रृंखला रक्षा करी निज निज जगह बसी पड़ंतु। दिने राजा परीक्षित ठीक अरण्य के बोलवा जाए तो द्वापर जुग सरी आसुचे आउ कली जुग पसी आसुचे तो सेई कली पुरुष राजा परीक्षित मुंड उपरे बसा बांधु आउ राजा मति भ्रष्ट हो जाइए। तो राजा परीक्षित दिने महाज्ञानी ऋषि के घोर तपस्या करते समय परीक्षित राजा गोटे मला सर्प के नहीं ऋषि मुंड रखिदे। ऋषि पुओ क्रोधरे जर जर हो गले ऋषि पुओ अभिशाप देले जेन मला सर्पटा मोर बापा मुंड उपरे लदी देछ परीक्षित से सर्प कारण 7 दिन पर तुमर मृत्यु हेबो। ऋषि जे साप्य पितार जे वाक्य 7 दिन पर राजा परीक्षित मृत्यु हेबार थिला। तो सेई परीक्षित राजा निजक को बंचेबा पई काना कले गाला कले सुकमुनि पासक गले 7 दिन पर्यंत भागवत सुनिथिले। आको सुकमुनि कहउचंती सुन परीक्षित तो आगे कहिबि कृष्ण नीलार चरित्र। आको सुकमुनि कहउचंती सुन परीक्षित तो आगे कहिबि कृष्ण नीलार चरित्र। अच्छा भागवत कथा देहु आको भाद्रव मास देते अष्टमी दिन मखा नक्षत्र रे कृष्ण होइले जन्म। रात्रे पिता वसुदेव गोप बहिले तुम्बा खरा रे वसुदेव तीरे तुम्बा खरा रे वसुदेव तीरे कृष्ण को पक्व कने गमन मोर कथा के मन देई कृष्ण को पक्व कने गमन मोर कथा के मन देई सुना। पवित्र कथा बुझबल पुजारी सम्मान सहित किसी टंका प्रदान करिसेंती बड़ आनंद कबार हरि बोल ईश्वर रानी। तो दिने राजा परीक्षित सुकमुनि पासक जाइकर 7 दिन पर्यंत भागवत सुनि। तो भगवान श्री कृष्णकर लीला सुनिथे सुकमुनि राजा परीक्षित। तो सेटा जेटा सुनिथिले सेटा हितरा श्रीमद् भागवत पर चंदन माखिले गोरा होई जीव की चंदन नाक से बालक 50 टंका प्रदान करिसंती बोल आनंदे कबार हरि 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 बोल। तो
इटा हेला श्रीमद् भागवत हाँ हाँ जिनका सुकमुनि परीक्षितଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ माइक ଆଚ୍ଛା ଭାଗବତ କେନ୍ତା ହେଇଥିଲା केनटा हेतिला ଆଗ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କାଳରେ ଜାଣ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲେ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଆଗ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କାଳରେ ଜାଣ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲେ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଆଗ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଏଠୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଭାଗବତ କଥା ଏତ କର ହେ ଶ୍ରବଣ ଭାଗବତ କଥା କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲେ ହରିବଂଶ କଥା କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖ ହୋଇବ ତୁମ ଖଣ୍ଡନ ମୋର କଥାକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଭାଗବତରୁ ଦେବି ପ୍ରମାଣ ମୋର କଥାକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ननी हो दिने अर्जुन एवं कृष्ण रणभूमि के पहुंची हाँ महाभारत युद्ध सम्यार कथा माइक तो अर्जुन देखीदेले जे पितामह भीष्म हाँ गुरु द्रोणाचार्य चार्ज भाई दुर्योधन दुर्योधन, भाई दुशासन दुशासन, तो अर्जुन काना कहले कृष्ण को काना हे माधव ईटा तुमर निजर परिवार है कि मानकु मुई मारी करी मुई काना अन्न खाई परबी मुई युद्ध ने करे हाँ। घर के जाउ छे माइक तो भगवान श्री कृष्ण काना कहले यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत अभ्युत्थानं सुजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे करी कराउ थाए मोहि मोबिनु अन्य गति नाही अर्जुन निजको पड़िले प्रमाद गुरु ब्राह्मण शिर निजको जदि विपद आसुछि बोले संग जी होइतिले भी तांकर संग युद्ध कर कृष्ण ई कथा गीता ज्ञान देथिले रणभूमि रे ओए बोले काना के पुता हां घर के नंगथाम कमला ना जे हटे महादेव बाबा बोले तो खाने लगे ठीक सेंता जेंटा अर्जुन उनको कृष्ण कहिथिले सेटा हेतला भागवत आ जेंटा सुकमुनि परीक्षितଙ୍କୁ कहिथिले सेटा हेतला श्रीमद् भागवत एही प्रकारे भागवत हला दुई प्रकार कोलारे सम्मान रक्षा करिकर दुई थरते गोटे कथा के लिखले हमर बुधुराम किंबा